Morning guys. Ganito rin sa sitwasyon dito pag tuwing umaga guys. Marami guys nag-jogging. Yung guys. Yung iba nagpapahinga na kasi pagod, kakakyat. Yung guys, sinasamantala nila guys na walang ulan. Kasi kanina, madaling araw, medyo masamang panahon dito guys. Kaya ito, bawi sila guys. Yung guys, ginagalaw ng katawan. Kailangan natin guys yan. Yung sa baba guys, medyo mababang pag guys. Oh. Pag dito ka guys sa taas guys, parang pag dito guys, sa baba lang guys ayan. Sa may kasiglahan guys yan. Paikot guys yan guys sa dulo guys yan. Ayun guys. Ito guys yung paakyat. Papuntang ano yan guys, papuntang Makabud. Papuntang Makabud, tapos may daan guys na papuntang Tongko, tapos Grotto, yun papuntang Sarmiento Homes guys, Palmera yun, San Jose. Yun guys, may daan dyan guys papunta dun sa taas guys yan. Ayun guys, morning guys. Ayan guys, kanya-kanya silang diskarte guys sa pagsasayaw yun. Ay, pagka sursugod bulan, di ba? Kana? Matnog. Oh, matnog. Yun ako matnog Yung dito. puntang matog sa inyo, Oh, kaliwa. Kanan sa inyo. Ngayon guys.